Znate ono kad grinitamo o američkim filmovima da su previše jednostrani, da previše preuveličavaju, da previše romantiziraju sve to skupa? Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Danas pričamo o Generalu. Ja bih jako volio reći da je ovdje riječ o filmu, ali ovo nije bio film. Ovo je trailer od 2,5 sata za koji morate platiti kartu za seriju koja izlazi na jesen na domaćoj televiziji. Bez obzira na taj problem, ja svejedno moram o ovome pričati kao o filmu, jer se on tako predstavlja. Mala digresija na početku, želim se zahvaliti svima vama koji ste bili pristojni u komentarima na osvrt za trailer. 90% vas se fantastično dobro ponijelo i niste se dali spustiti na niske grane. Radi svega toga sam ja jako ponosan na ovaj kanal, radi ove zajednice koja se ovdje okupila. Hvala vam još jednom na tome, nadam se da ćemo to ponoviti i u ovom videu. A što se radnje tiče, ovdje pratimo vojnu karijeru generala Ante Gotovine kroz Domovinski rat. To je to što ću ja reći o radnji, zato što imam jako puno drugih stvari za reći o ovom filmu. Za početak, montaža. Ovo je zamišljeno kao serija od 8 epizoda. Svaka epizoda će, pretpostavljam, imati cirka sat vremena. Znači, 8 sati materijala smještaš u 2,5 sata. Ja ne znam kakav je izraz užasa morao biti na licu tog montažera kada je čuo te vijesti i ne znam da li taj čovjek još uvijek ima kosu. I da, svi problemi koji su mogli nastati zbog toga što moraš rezati masu toga su se desili. Znači imate likove koji su u jednom momentu super, u drugom momentu su posvađani, imate nekakve afere sa drugim ženama koje se dešavaju off screen, znači ne vidimo ih, moramo ih zamisliti. Jasno se vidi da je ovdje moralo biti ispušteno hrpa materijala da bi ovo jednostavno stalo u nešto što bi istrpilo gledanje u kinodvorani. Po meni, film je trebalo početi njegovim povratkom u Hrvatsku. Na taj način bi si ušparao hrpu minuta koje si onda mogao možda iskoristiti za neke druge stvari koje su falile kroz film ili jednostavno skratiti minutažu za toliko i učiniti nam svima uslugu. Jednostavno, duplamo informacije. Imate znači neke sekvence iz prošlosti koje se ponavljaju kasnije kao flashback i onda gledam, pa mogu si jednostavno to ostaviti kao flashback i svima bi bilo jasno o čemu je riječ. Ne moraš ponavljati. Ne volim kad se tako podcjenjuje publiku. To mi se nikako ne sviđa. I druga stvar, CG, malo da o tome isto popričam. Znate ono kako sam kenjao u traileru da je loš i tako dalje, pa puno bolje izgledaju te iste stvari u filmu na platnu. Međutim, ima par drugih sekvenci koje su stvarno fucking katastrofa i ne znam zašto su uopće završile u filmu. Ne samo da su loše, nego nisu bile ni potrebne. Inače ne pričam o zvuku, ali sad moram jer je fucking katastrofalno napravljen. Imate scenu, lik priča, kontinuirano, kroz 3 kadra i kroz ta 3 kadra vi jasno vidite da to nije bio isti take, znači glumac je nekonzistentan, odnosno redatelj mu je dozvolio da bude nekonzistentan i jasno čujete da je kroz ta 3 take-a to snimano sa 3 različita mikrofona. To ne da nije profesionalno, nego ja si ne dozvoljavam takve stvari na ovim besplatnim videima na YouTube-u. A kamoli nekakav film koji je financiran od valjda cijele Hrvatske kolektivno. Tako da, to ne valja, to mi se nije svidjelo i mjuza mi se nije svidjela jer je prvo, dao si nekom srednjoškolcu da ti to radi. Ne znam, imaš 2-3 teme, možda jedna je ona koju ste čuli u traileru, ima jedna kao akcijska i to je više manje to. Znači zvuk i mjuza, Bož dragi Isuse, nemojte to raditi. Ja ne mogu vjerovati da je neko dobio pare za takav rad. Sam film izgleda više manje ok, imate par stvarno prekrasnih kadrova Dalmatinske Zagore i jednu lijepu noćnu scenu. Što se kostima tiče, većinom su dosta autentični, stvarno izgledaju kao da su s početka 90-ih godina. Jedino su malo prepopeglani. Brate mili, vojnik je vani 2-3 dana na kiši, zimi, šta ja znam, i onda dolaziš pred svog generala čist popeglan. Kako to? Jedan od glavnih problema ovog filma je što izgleda kao serija. Jer je serija. Kinematografski je jako nenadahnuto. Znači imate lika, onda ga snima kamera fiksno na tronošcu kao sada, onda ga snima malo bliže, pa se ako lik ide desno, ga snima desno, ako ide lijevo, ga snimi lijevo i to je više manje to. To je to što ćete dobiti od kretanja kamerom. Tu i tamo imamo par tih scena pomoću drona, ali to se valjda neko zabunio, ja ne znam. Mislim, fantastično mi je da su uspjeli postići da scena gdje 5 tenkova juri preko polja da izgleda tako obično i nenadahnuto. I na kraju scenarij, odnosno dijalozi. U hrvatski leksikon bi trebala ući fraza Vrdoljakov zarez. To bi označavalo pretjerano dugu pauzu u govoru nakon zareza. Dakle, ovako nešto.
Ovo je bilo kao da opet gledam filmove iz 60-ih i 70-ih. Ovo je kao da gledam kazališnu glumu na filmu. Znači imate redatelja koji traži kazališnu glumu od glumaca. A glumcima nemam šta zamjeriti jer je to sve prokušani talent. I Višnjić, i Bitorajac, i Navojec, i ne znam ko je još tu. Mustafa Nadarević, Gregurević, Nataša Janjić. Sve su to bili već dobri glumci koji su se već pokazali i dokazali negdje drugdje. Tako da ponavlja se ona. Ne možeš ti biti toliko dobar glumac koliko scenarij može biti slab. Hvala što ste došli do ovdje s videom, like, share i subscribe ako još niste i molim vas ostanite do samog kraja jer vas želim tamo nešto pitati i zanima me vaše mišljenje. I naravno, posebna hvala mojim donatorima na Paypalu i Patreonu, dečki, cure, super ste. Ovaj osvrt želim završiti malo drugačiji jer me zanima odgovor na jedno pitanje koje ću vam malo kasnije postaviti. Prvo, vrijedi li ovo odlaska u kino? Skužili ste i sami do sada? Ne. Nažalost, jer ovaj film ste već i sami platili. Ovo je praktički u potpunosti financirano iz državnog proračuna, ali ja jednostavno ne vidim zašto bi se ovo gledalo. Ako vas baš svrbi, vjerojatno ste ga već pogledali, žao mi je zbog toga, a ako vas samo zanima, strpite se do jeseni, serija će vjerojatno biti gledljivija nego ovo ovdje. Inače imate sada Hobbs & Shaw, dolazi Tarantino brzo, ima se šta gledati u kinima, nemojte ovo. Ovo inače koštalo cirka 30 milijuna kuna, to je nekih 4 milijuna eura. To je nekih 15 puta manje nego Band of Brothers i 15 puta je lošije, about. I nepotrebno je. Zar je nakon toliko godina potrebno raditi ovakav film o ratu i eventualno buditi nekakve stare tenzije i otkrivati stare boli? Ja mislim da tu stvarno danas u nekakvoj Hrvatskoj koja pokušava gurati se napred, mislim da tome tu nema mjesta. I sam film sebe pokušava objasniti kao da se ne zaboravi. Međutim, mislim da u Hrvatskoj imamo dovoljno podsjetnika na rat i ne treba nam ovakav poluproizvod da se nam sebe pravda na taj način. To je, mislim, jako jeftin razlog. I na kraju, sam general je to rekao najbolje. I to je na taj način jako ironično završava film. Neka rat ostane u povijesti i okrenimo se budućnosti. Moje pitanje za vas, da vam neko da 4 milijuna eura za snimit film temeljen na istinitim događajima iz vaše zemlje, koju biste priču odabrali? To mi napišite u komentare. Ja bih volio recimo vidjeti karijeru Janice Kostelić u igranom formatu. Znam da imamo već dokumentarni film, ali mislim da bi igrani format bio puno bolji i zanimljiviji za gledat i dramatičniji. Znači, te ozebline, ožiljke, operacije, padove, brzine, lomove, ne znam, avanture u sauni, šta ja znam, treba uzeti neke slobode. Ja bi uzeo te slobode. Ne znam, Mate Rimac, situacija kakva je sada, malo science fictiona ubaciš, on postaje hrvatski Iron Man, zašto ne? Nenad Bakić sam je stvorio svoje bogatstvo pametnim ulaganjima, pokrenuo je STEM revoluciju u Hrvatskoj. Hrvatska sada pomalo prosperira, rađa neke informatičare tu male, 20 godina kasnije Vartek se spašen, proširio se na satove, proširio se na sireve, proširio se na banke, imamo jak IT sektor. Hrvatska postaje nova Švicarska, dobro, to je baš ono teški science fiction. Ili recimo naš ribafiš koji je sada oplivavao otoke kao svojevrsnu terapiju od velike obiteljske tragedije koja mu se desila. Mislim da bi to bilo jako zanimljivo i tu bismo mogli napraviti nešto usporedivo sa filmom Prvi čovjek, First Man, Ryan Gosling, jel da? Ako niste gledali taj film, pogledajte ga, jer ako mislite da je o čovjekovom slijetanju na mjesec, film nije o tome. Eto, to su bili moji prijedlozi, vaše ću rado pročitati u komentarima i vidimo se do sljedećeg osvrta. Hvala lepa, laku noć!